Welcome to Study Circle. In this video lecture, we will study about population interaction. In our previous video, we have studied about growth models. Now let's look in population interactions. Can you think of any natural habitat on Earth that is inhabited just by a single species? No, that is not possible, even inconceivable. This situation is never possible. How will the plant manage pollination without an animal agent? It is obvious that in nature, animal plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form. That means कि जो भी organisms या जो भी populations होती है, जो भी species होती है, वो एक दूसरे पर dependent होते हैं, तो उनको फाइनली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, इंट्रैक्शन दिखानी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, जब इंट्रैक्शंस होती है तो वो इस वर्ल्ड में या अपने अपने इकोसिस्टम्स में सर्वाइव करने में कामयाब हो जाते हैं। Organisms tend to interact with other organisms of their own or of other species. Organisms जो होते हैं वो क्या करते हैं, या तो वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, अपने ही स्पीशीज़ के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। अगर वो डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ इंट्रैक्शन करेंगे उसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। Now let us see how many types of interactions are possible in ecology. This table is important table. म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, स्पेशीज़ ए स्पेशीज़ बी यानी दोनों जो स्पेशीज़ होती है उनके दरमियान जो भी रिलेशन होती है वो पॉजिटिव रिलेशन होती है, यानी बेनिफिशियल रिलेशन होती है। कंपटीशन में क्या होता है, नेगेटिव इंट्रैक्शन, यानी दोनों जो स्पेशीज़ होती है वो हार्मफुल इंट्रैक्शन हो जाती है। प्रेडेशन में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए ये इंट्रैक्शन जो होती है वो हार्मफुल हो जाती है। पैरासाइटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो जाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान उठाना पड़ता है। और कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो जाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ना तो वो बेनिफिट हो जाता है और ना ही उसको कुछ नुकसान हो जाता है। एमेंसलिज्म में नेगेटिव इंट्रैक्शन हो जाती है, एक ऑर्गेनिज्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, यानी ज़ीरो इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो नाउ लेट्स सी कि हम प्रेडेशन से स्टार्ट करेंगे। प्रेडेशन क्या होता है? It is an interaction between members of two species in which members of one species capture, kill and eat up members of other species. The former are called predator and while the latter spoken as prey. जो ऑर्गेनिज्म खाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को उसको हम प्रेडेटर कहते हैं और जो खाया जाता है यानी जो ईटन हो जाता है उसको हम प्रे कहते हैं। तो लेट्स सी कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेडेटर क्या है। They act as conduit for energy transfer across trophic levels. Predators play other important roles. They keep prey population under control. तो जो predation होती है it becomes important, क्योंकि अगर प्रेडेशन नहीं हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। जब ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रेडेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू चेक द पॉपुलेशन। इफ प्रेडेटर इज रिमूव्ड और इट्स पॉपुलेशन इज डिक्रीज्ड, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start separating fast because the invaded land does not have the natural predator. जब हम exotic species की हम एग्जांपल लेंगे, exotic species फॉर एग्जांपल हमने कोई species ऑस्ट्रेलिया से लाई, तो जो ऑस्ट्रेलिया से हमने स्पीशीज़ लाई फॉर एग्जांपल राइस है हमने ऑस्ट्रेलिया से लाया, या फॉर एग्जांपल राइस की एग्जांपल नहीं लेंगे, हम लेंटाना की एग्जांपल लेंगे जो मैक्सिको से आया था वीट में से। लेंटाना जो है या पार्थीनियम जो है वो क्या है, वो एग्जॉटिक स्पीशीज़ है। जब वो हमारे इकोसिस्टम में आए
تو یہاں پہ نیچرل پریڈیٹر اویلیبل نہیں تھا، پارتھینیم کا نیچرل پریڈیٹر نہیں تھا یا لینٹانا کا نیچرل پریڈیٹر نہیں تھا، تو وہ کیا ہو گئی ریپڈ پاپولیشن، انہوں نے ریپڈ پاپولیشن دکھائی، ریپڈ پاپولیشن کیونکہ نیچرل پریڈیٹر اویلیبل نہیں ہے۔ جب ریپڈ پاپولیشن ہوتا ہے ان کا تو وہ دوسرے آرگینزمز کو جو وہاں پہ دوسرے اسپیشیز ہوتی ہے ان کو وہ ایکسٹنکٹ کرتے ہیں، یعنی انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے، تو زیادہ تر سروائیو کون کرتے ہیں ایگزاٹک اسپیشیز، کیونکہ وہ نیچرل پریڈیٹر اویلیبل نہیں ہوتا ہے وہاں پہ، وہ ان کو نہیں کھاتا ہے۔ یہاں پر جو لوکل اسپیشیز ہوتا ہے وہ ایکسٹنکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کو نیچرل چیکس کا بھی سامنا ہو جاتا ہے، تو وہ ایکسٹنکٹ ہوتا ہے، اور وہ ایگزاٹک اسپیشیز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ریپڈ پاپولیشن دکھاتا ہے۔ دیٹ مینس کہ نیچرل چیک از امپورٹنٹ۔ For example, the prickly pear cactus introduced into Australia in the early 1920s caused havoc by separating rapidly into millions of hectares of rangelands. آسٹریلیا میں ایک اسپیشیز کو لایا گیا تھا، انٹروڈیوس کیا گیا تھا، کیکٹس کی اسپیشیز تھی 1920s میں، تو وہ وہاں کے رینج لینڈس میں گراس لینڈز جو ہے وہاں کے وہ بہت زیادہ سیپریٹ اس نے کیا، یعنی ریپڈ گروتھ دکھایا وہاں پہ۔ تو پھر آسٹریلیا میں انہوں نے فائنلی کیا کہ انویسو کیکٹس واز براٹ انڈر کنٹرول only after a cactus feeding predator, a moth from its natural habitat, was introduced into the country. تو فائنلی انہوں نے کیا کہ cactus feeding predator یعنی موت کو لایا گیا in order to check the population. That means کہ natural predator is an important factor in order to check the population. Biological control methods are adopted in agricultural pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. بایولوجیکل کنٹرول جس کا آج کل ہم بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ کس پرنسپل پہ رن کرتا ہے، وہ بھی اسی پرنسپل پہ رن کرتا ہے کہ نیچرل پریڈیٹر کو انٹروڈیوس کیا جائے، کس میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ نیچرل پریڈیٹر کو انٹروڈیوس کیا جائے پری پاپولیشن کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے۔ Predators also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. Predators اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اسپیشیز ڈائیورسٹی کو بھی مینٹین کرتے ہیں۔ اگر پریڈیٹر اسپیشیز پریزنٹ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کی جو اسپیشیز ہوگی، اسپیشیز ڈائیورسٹی جو ہوگی وہ ریڈیوس ہو جائے گی، کیونکہ لیٹس سی کہ ایگزامپل ایک سے ہم سمجھیں گے ہاؤ دے ہیلپ ان مینٹیننگ دی species diversity. In the rocky intertidal communities of the American Pacific coast, the starfish payster is an important predator. Rocky intertidal communities امریکہ کی جو ہے وہاں پہ ایک اسٹار فش ہوتی ہے، اس کا نام پیاسٹر ہے، وہ امپورٹنٹ پریڈیٹر ہے، لیکن انہوں نے کیا ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ وہاں سے اسٹار فش کو ریموو کیا گیا۔ جب اسٹار فش کو ریموو کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ 10 اسپیشیز انورٹیبریٹس کی جو 10 اسپیشیز تھی وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی۔ کیسے ایکسٹنکٹ ہو گئی؟ بیکاز آف انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن. اٹ انڈیکیٹس ہاؤ امپورٹنٹ آر پریڈیٹرس. پریڈیوڈنٹ پریڈیٹرس. لیٹ اس سی ناؤ کہ پریڈیوڈنٹ پریڈیٹرس کیا ہوتے ہیں؟ جو پریڈیٹرس ہوتے ہیں وہ پریڈیوڈنٹ ہونے چاہیے، یعنی ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز ان کو کرنا ہے۔ ریسورس کیا ہے ان کے لیے؟ پریز کے لیے، یعنی ان کو جو پرے پاپولیشن ہے ان کا ایفیشینٹ یوز کرنا ہے، یعنی ان کو اوور ایکسپلائٹیشن پرے پاپولیشن کی نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ پرے پاپولیشن کی اوور ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ہارمفل ہو جاتا ہے، کیونکہ پرے پاپولیشن جب ایکسٹنکٹ ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ہارم پریڈیٹرز آلسو۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر پرے پاپولیشن ایکسٹنکٹ ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی پریڈیٹر پاپولیشن ول آلسو گیٹ ایکسٹنکٹ. Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. Prey species جو ہوتی ہے ان کے پاس بھی اچھا خاصا ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے پریڈیٹر پاپولیشن کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو پریڈیٹر پرے ریلیشن ہے وہ نیچر نے ایک حساب سے بیلنس میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ پرے کے پاس بھی ڈیفینس میکینزم ہے۔ فار ایگزامپل کیموفلاج کرتے ہیں، کچھ فراگس انسیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کیموفلاج کرتے ہیں، اسی طرح کچھ پلانٹس ایسے بھی ہوتے ہیں یا پریڈیٹرس پری پاپولیشن کچھ ایسی بھی ہوتی ہے وہ پوائزنس ہوتی ہے، تو جو پریڈیٹر ہوتا ہے وہ ان کو اوائڈ ہی کرتا ہے۔ فار ایگزامپل دی monarch butterfly is highly distasteful to its predator because of a species chemical present in its body
special chemical present in its body. The butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous feed. तो ऐसे ये monarch बटरफ्लाई जो होती है वो अपने आप को सेफ पाते हैं, यानी वो इस इकोसिस्टम में सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डिफेंस मैकेनिज्म है. फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स और द प्रीडेटर्स. लेकिन प्लांट्स में क्या देखते हैं हम? प्लांट्स फॉर एग्जांपल प्लांट्स या ग्रास, उसको कौन खाता है? डियर. जब ग्रास को डियर ने खाया तो ये भी प्रिडेशन है, लेकिन इकोलॉजी में हम इसको हर्बीवोरी कहते हैं. हर्बीवोरी यानी जब प्लांट्स को एनिमल्स खाती है उसको हम कहते हैं हर्बीवोरी. इट इज़ द टाइप ऑफ प्रिडेशन. तो प्लांट्स क्या करते हैं? नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी phytophags feeding on plant sap and other parts of plants. The problem is particularly severe for plants because unlike animals, they cannot run away from their predators. जो plants होते हैं, animals क्या करते हैं? वो run कर सकते हैं, वो भाग सकते हैं predation से. लेकिन जो plants होते हैं वो तो run नहीं कर सकते या भाग नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? Therefore plants have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivores. तो प्लांट्स के पास मॉर्फोलॉजिकल या केमिकल डिफेंस होता है. यानी मॉर्फोलॉजिकल में देखते हैं थॉर्न्स, फॉर एग्जांपल कैक्टस में आप देखते हैं कि कैक्टस के पास क्या होता है? थॉर्न्स होते हैं. थॉर्न्स से क्या होता है? वो प्रिडेशन, यानी वो प्रिडेशन को क्या करते हैं? लेसन करते हैं, यानी रिड्यूस करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा वो रिड्यूस करते हैं किसी थॉर्न से. या कैक्टस अकेशिया इस एग्जांपल में आती है. और किसी के पास chemicals भी होती है. Many plants produce and store chemicals that make the herbivore sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction or even kill it. For example, इसके एग्जाम्पल कौन है? वीड कैलोट्रिपस ग्रोइंग इन abandoned fields. उसके पास एक पॉइजनस केमिकल होता है, उसका नाम cardiac glycoside है. That is why you never see any cattle or goat browsing on this plant. इस प्लांट पे ना कोई गोट या कैटल इसको नहीं खाते, क्योंकि उसके पास एक हार्मफुल पॉइजनस केमिकल होता है, उसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड कहते हैं. ये कौन सा प्लांट है? कैलोट्रिपस. ये कहाँ पे पाया जाता है? abandoned fields में पाया जाता है. A wide variety of chemical substances that we extract from plants on commercial scale, nicotine, caffeine, quinine, opium, etc. are produced by them actually as defense against grazers and browsers. तो जो हम chemicals पाते हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट प्लांट से करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल, अपनी कमर्शियल स्केल पे उनका इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं वो एज अ डिफेंस इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल्स. Hope you have enjoyed this session. Thank you for watching me.